Ani mongko Thomas Ria, angke Khomoluni sector officer, angke Belbari sub division andaro ani sector khobjago. Sector tui. Tini chong kaisa program khi bo Belbari sub division khobjag. Angke ro tini chong manja ka chini Belbari ni superintendent agriculture Sir Candidas ingke tingu tini progressive farmer tongo Robi Deborma ingke chini cycle incharge tongo te onano bo farmers tongo tini chong khailemo ka kaisa community transplanting program mane chong farmers ni filo thangwi chong borno line swing khairio mane chong bahike borno line swing thake borno bako chong benefits boro bahike production boro bahike barari mane abune bako chong kaisa tini awareness program haike chong borno pdf transplanting line swing khairi tongo ingke borok no tasara tongo borno je borok jeta line swing khaiaro borno bo ang kono mu chong je borok line swing khairi tamone ingke government senai different subsidies mini in the scheme benefits bebak no ri chong jeta borok line swing khainero e awni bagoi chong kaisa awareness haikano tini ba program khairi kha jate farmers no chong sirina bagoi thai ingke bono chong ko SRA jemon tini hybrid bonai ri borok naima no oro jaga muda muti paskani haike kanai oro boro joto no jang yang bu phunok di joto line bolmani progressive farmer yang phagil kaka ko boke progressive farmer boni filo no khayo Robi Deborma ke bon line bolman ke bono stone bebak no saru bono rikha chung urea hindi SSP hindi potash hindi e aboni bagoi chung kaka aga bonong kisa sai khari ta nong bhai ke मन से सुनाई दे अभी का तो मो हेलाइन बोरी ने बस बोर खाइ जोंगो बस खाइ ने किसे फलमान हुन बन मा खायो हे देशी माइरो खब बरो भाई ओ देशी रो माचा ओनो सा ओनो सा आबो जों आगे निरुवा बरमा का जों दा मुरान माइया दाबो कंस जात बरमा ने लाइन खायका किसा मुरान मानो हाय नि मा बता बस दाम खाइने बार जों साजो मान किसा एसपी रो पोटास रो उरिया रो माने नै अच्छा माइके बाहिर का हामो माइ फामगा गवा से खापा जरा तत्र जरा लखंगु इगा ब बाहाय के ब माइ मुरान मान केसे के बोर मांका नोबार नांगि टंगला आबन किसा ताबो तांगिने बा आराम बोथिने बा आराम एक मात्र फोरन आंसर खायने नि लाइन खायने अब सिमसि किसा कठिन ता बन कुन मते खले बोर मांका तांगने बगा सवानया इगा फल मानो आम बागे सिं हाके बस खायजों ता खायजो खायो आं वाइसबो करया para mungtom no anang paran ke Bahadur parah ni blok ko andar ko no ana mo blok sebelah blok ko Belbari blok নির্মূল কে সাগরে রবি দেববর্মা আমরা এই পূর্ব জেজনগর পঞ্চায়েতে কমিউনিটি 1 হেক্টর এরিয়া কমিউনিটি ট্রান্সপ্লান্টিং করতে এসেছি মূলত এটা মূল বিষয় হলো যে আমাদের কৃষকরা আমরা শুধু মাঠে না অফিসে না মাঠে গিয়ে তাতে কিভাবে মানে নিজের জায়গায় কিভাবে এসআরএ পদ্ধতিতে করতে লাগে লাইন বাই লাইন আমাদের দেখেও ওরা অন্য কৃষকরা উৎসাহিত হবে এই কারণে আজকে এই প্রোগ্রাম তো আজকে যারা এখানে আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং আগামী দিনে এরকম প্রোগ্রাম আরও জারি থাকবে আমাদের আরেকটা বেলবাড়ি সেক্টর আছে ওইখানে আমরা করব এরকম আমরা আশা করব প্রত্যেক পঞ্চায়েতে আমরা একটা করে কমিটি ট্রান্সপ্লান্টিং করার জন্য আমরা এটা নির্ধারণ করেছি বেলবাড়ি